जामुरिया के चांदा से निंघा जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 सर्विस रोड की जर्जर होने के कारण स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 चांदा मोड़ के किनारे इस सर्विस रोड की जर्जर अवस्था के कारण लोगों को जान हथेली पर लेकर आगमन करना पड़ रहा है। यहाँ पर अक्सर दुर्घटना होते रहते हैं और लोग घायल भी हो रहे हैं। सबसे बुरा हाल होता है विद्यार्थियों का जब इस जर्जर सर्विस रोड से होकर गुजरना पड़ता है। मुद्दों को लेकर स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था इस जर्जर सर्विस रोड बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय स्कूल के डायरेक्टर परिमल माझी ने बताया कि यहां पर सर्विस रोड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पास में ही 2 बड़े बड़े स्कूल हैं और इसी रास्ते से सभी स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ता है। कभी भी कोई भी बड़ा दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने और बताया इस घटना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को इस स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में स्थानीय लोगों सहित स्कूल के अभिभावक एवं स्कूल के बच्चे पथ अवरोध करने के लिए विवश होंगे। निगा मोड़ पर्यंत जे सार्विस रोडटा टुवार्ड्स आसनसोल राइट साइड रोड करार आगे आमादेर कथा देওয়া হয়েছিল যে সার্ভিস রোড হবে বোথ সাইডে, বাট স্টিল নাও লাস্ট 10 ইয়ার্স কোনো সার্ভিস রোড হয়নি। দুটো স্কুল আছে, অনেক বিজনেসম্যান আছে, তারা ব্যবসা করছেন, গাড়ি আটকে যাচ্ছে, বাচ্চাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যাই হোক, আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকবার লেটার করেছি, ওনাদেরকে বলেছি আমরা যে ব্যবস্থাটা নেন, একটু ছেলে মেয়েদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা সেভ করার জন্য। তো স্যার এসেছিলেন, এনএইচ অফিসাররা এসেছিলেন, ওনারা বললেন আমরা দেখছি কীভাবে কী করা যায়। স্যার মানে কি ব্যবস্থা নেবেন এনএইচের লোকেরা? এনএইচ তো বলে গেলেন আমরা দেখছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। আজকে কিছু হয়েছে? আজ কোনো আমাদেরকে ডিসিশন জানাননি, শুধু বললেন আপনারা আরেকবার মেল করুন, আরেকবার চিঠিচাপাটি করুন। এই তো দীর্ঘদিন ধরে এটা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে স্যার আমরা প্রবলেম ফেস করছি, দীর্ঘদিন। যদি এই সুরাহা না হয় তাহলে তো গার্জিয়ানরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করছে, ওনারা কী ভাবছে, ওনাদের মতো করে ভাবছেন। ওনারা এইভাবে চলতে পারে না, ছেলে মেয়েদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হাত পা ভেঙে যাচ্ছে, বাচ্চারা পরীক্ষা দিতে পারছে না। কিছু কিছু প্রেগনেন্ট মহিলা আছেন, যারা মা আছেন, তারাও বাইক নিয়ে পড়ে যাচ্ছে স্কুল নিয়ে। তো এই চ্যানেলের থ্রু দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকোণ মানে আমরা চাইছি যে যেন আমাদের সলিউশন হয়। আপনার নাম? পরিমল মাঝি, ডিরেক্টর অফ দ্য সাউথার্ন মডেল স্কুল চাঁদা।